Hello and welcome to the third video for the chapter 7 video lecture. So in this video, I'll be talking about the basic select queries that we can do. So after that, we've imported the tables from the chapter 7 examples. So we can start doing the select queries. Let's begin on the discussion first. Understanding the function of each clause is key to developing the skills and construct queries to satisfy the reporting needs of the users. So each clause, chosen as a select queries, perform a specific function. Bali, ang mga terms na nga sa query, yung may specific function na siya. So on the following clauses, we'll covered sa sa chapter nga eh. So we have the select. This is going to be the basic queries. So we have the select, which specifies the attribute to be returned by the query. I-specify ito na siya. Pwede na ma-specify. Pwede ito na ma-specify ang mga columns nga magwa sa sa ato nga gusto ng query. Bali, if kuhaan ta lang sa employee, kuhaan ta lang ang employee name, employee address, employee phone number. So, pwede na sa state na sa select nga clause. And from naman, so we can specify the tables from which the data will be retrieved. So, sa previous example, kuhaan ta na ang employee name, employee address, and employee number sa employee nga table. So pwede ta pa na ka-specify sa tables, multiple tables. So, pwede ta na makakuha sa employee table, and then makakuha ta sa maybe student nga maybe kung student nga table. So if we want to join that, and pwede na sa. Next naman is where. So where is the filter. It filters the rows of data based on the provided criteria. Jadi pwede na nikapot ang conditions on what types or what kind of data ang ma-appear sa ato nga result. For example, if for the employee, kuhaan to lang ang name, ang address nga, for example, ara na sa lapas. So ang output yang sa atong query is employees lang, ang employee name or employee address and employee number, where ang employee address nila is ara lang sa lapas. So everything else is hindi madala. So ara man group by, so group the row data into collections based on sharing the same values in one or more attributes. Basically sa siya. For example, if sa employees, may ara ta sa job type. For example, may ara sa faculty or developer. So we can group that based sa ilang categories. So muna siya usually ginagamit dira. Then we are having, so filters kani, di ba ang where ginagamit ni sa result? So ang having siya, gina-reflect ni sa group by nga result. So it filters the groups formed in a group by clause based on the provided criteria. So for example, if magkuha ka sa employees nga faculty lang, ang ilang nga job, then pwede ka nakabutang sa having, maybe having ilang nga experience is more than 5 years. Pwede na siya. And then order by is we can sort, pwede na ma-sort ang final results ng query. So ascending or descending. Based na siya sa values sa one or more attributes. So balik in the video lecture sa chapter 7, so we discuss na siya each one of them. And then pakita ko sa inyo ang mga examples nga pwede nga gagamit man sa mga process nga niya. Let's move on to sa select. So, pinaka-first. So, the select query specifies the columns to be retrieved as a column list. So the syntax for a basic select query that retrieves data from a table is, so sa babaw, select,
select na term, space, then ang column list. So, sa column list yan can represent one or more attributes, and then pwede na siya multiple attributes gamit ang multiple columns. So, we can just separate at sang comma. For example, employee name, comma, employee address, comma, employee number. Ano siya? And then, ang from, kung discuss naman, kung di na siya nga table kuhaon. So, in that case, kuhaan na sa employee. So, if the programmer wants all of the columns to be returned, so regardless sa hindi siya ka-table or kung ano man na conditions, kung gusto mo lang kuhaan tanan nga columns for that table, magamit ka sang asterisk. So, ang pag-type na is select asterisk. So, hindi ka na mag-specify sang column names din. Asterisk or wildcard can be used. So, ang wildcard character is a symbol that can be used as a general substitute for other characters or commands. So, in this case, select asterisk meaning select all columns. Okay, so ay ang select product. So, if we type the select product, select all columns from product, so amo na siya ang magwa. So, all columns. So, let's try that sa SQL. So, here we are sa my SQL workbench. So, if we want to try, select, then asterisk from product. So, una siya. So, when we run it, so, amo na ang output dire. So, almost the same man siya. And also, ang sa example, sa presentation is separate line. So, pwede na siya, pwede ito na separate line, para mas kapos siya ibasahon. So, also do this and then do that. So, wala ni matter ang pagsulat ka sa SQL. So, wala ni matter si indentation, si spacing, new lines. Basta lang, sakto lang ang mga clauses. Then, may may mga sakto man nga terms or symbols in between. So, maran siya nevertheless. Okay, so next is proceed sa ibang example. So, in this case, ulat na select sang all the columns, but we only specify the P code, P description, the P price, the product price, and the product quantity from the product. So, if mag-select so si P code na column, si P description na column, price na column, and then ang quantity of the column. Kaya sa previous, so wala tayong specify, so tanong-tanong siya. So, the script, si date, si minimum, discount, and then si ang vendor code. So, muna if we want to minimize lang ang output sa number of columns, we can use, we can specify it sa select na clause. So, we'll try this one sa SQL, sa may SQL workbench. So, this, when we input so when we run it, so P code, P description, P price, and then the P quantity. So, if gusto nyo, i-copy-paste nyo lang directly ang query from the presentation, and then paste nyo lang sa workbench or sa MySQL Online. So, pwede man. Okay, so next is sa alias. So, recall that the attribute within the entity is implemented as a column. So, diba, ginastate ang P code, P description. So, the attribute name becomes the name of the column. So, kung ano man na ang output, kung ano itong name ng attribute, so itong gagawa sa column. So, if a programmer wants a different name to be used as a label in the input, a new name can be specified. So, this new name is referred to be the alias or alias. Sorry, may tata example. So, do same man nga, dapat wala na siya, comma. May select mo siya sa, specific nga columns.
Then notice na pdscript as description. So we're renaming this pdscript as description. So instead ng si pdscript ang ang magawa, so description ang magawa. Okay, para lumas, it makes more sense. Pero kung pdscript lang, ay, ano ni si descript, do dapat babal ano pang context within. Pare, si p price as unit price, rename and then the, okay, so wala dapat, ano lang, quantity lang isa. I as quantity nagala. Okay, so from product. So try na siya sa I wait. So ang output pala is P code. So ang description natin din, ang unit price, and then ang quantity. So si description is the P descript. Si unit price is price, P price, and then the quantity is the P quantity. So let's try that sa SQL. Okay. So manotice tagal kay na si unit price is nakasulod siya sa exclamation, hindi, sa mo nga symbols. So meaning, kung wala na siyang symbol nga muna, quotation, wala siyang quotation mark, so hindi ma-recognize sa string. Kaya may space So, if unit price, okay lang. But if you want to add some space between, so i-treat na siya as a string nga string ng character. Para pwede na kung ang symbols, so as plus minus, but kung wala sa quotation marks, meron na siya. But if single words lang, then no need to add the quotation marks. So let's try this one. Okay, so let me fix this first. Okay, so okay lang. So i-retype ko lang siya. y. And when we run, so ara na siya. So P code, and then the description, ara the unit price, and then the quantity of 51. Okay, so let's proceed sa computed columns. So natandaan taman si derived data, si derived nga attribute, diba? When we're creating that ERDs. So tumambat na nga si derived data is a computed column. So, those same na sila nga concept. So this represents a derived attribute sa entity relationship modeling. If a decision is made not to store in the derived attribute, so the derived attribute must be calculated when it is needed. So sa query, pwede na siya ma-calculate. Pwede na siya ma-request na we need to, for example, sa sweldo, so calculate ang number of hours multiplied by the ang bayad ang sweldo ya as a worker, as an employee. Para may example ta. For this one, mo notice ta may quantity times the price. So gina-calculate na siya. Calculate na ang gina-multiply na ang column, ang values ng column under sa quantity, tapos ang values of the columns under sa price. So muna ang output nila is the descript, the quantity here, and then price, and then the output. So let's try this sa MySQL. So once na dahil na, so already ang aton nga derived na or computed nga column, this one, so when try it, so okay, so let me fix this first. Okay, so so no, need pa siya nga i-encase sa parentheses. Kung may error siya, kung hindi siya pa-encase. So meaning, for MySQL, when we're encasing it sa parentheses, meaning to to variable na ang or need pa i-calculate. So muna siya. So for the SQL, so it accepts any valid expressions or formulas in the computed column. So naman siya add ang numerator kay multiply. So we can do addition, subtraction, so any nga valid mathematical operators,
and functions that are applied to attributes of the table specified in the from clause of the select statement. So, muna siya. So, ang output gali ito, isang column niya is, yan o, diba? Ang open parenthesis, PQH, quantity times price. Kaya wala ta ano eh. Wala taging, wala ta sa, nag-specify sa name. So, pwede ito na siya ma-rename. So, using the, alias. So, as, mga batas ang as nga term, so, hara, in this nga, combination nga text, ang nagwa, so, magwa ang total value. So, let's try this. Pare, namutang ta total value, may as, this is the computed nga column. So, as, the total value, so, amo ning i-rename ta. So, when we run it, so, let me check this again. Okay. If may aral at pagali sa name o alias for the computed column. So, i-remove to na lang ang open and close parenthesis nag-surround sa computation. So, ara na, when we're done, so, ara ng total value dire, the price, the quantity, na description. So, amo na siya kung paano mag-rename sa computed column nga column. So, ari ang different nga arithmetic operators nga pwede na maobra to get our computed column. So, we have the operation for addition, subtraction, the multiply, so signified by the wildcard asterisk. So, in this case, when it comes to arithmetic, so multiply na siya, hindi na siya wildcard. So, also, we have to divide. And then here is raised to the power. So, some applications gagamit siya sang double asterisk instead of the caret. So, proceed sa rules for the arithmetic operators. So, as the name suggests, the rules of precedence are the rules that establish the order in which computations are completed. So, similar man siya sa MDAS, sa MDAS. So, parenthesis, the multiplication, the division, addition, and the subtraction. Sa muna siya ang ginapalo nga rules when it comes to computing doing the computed columns. So, first one is operate ang operations within parentheses, power operations, and wala na sa PEMDAS eh. So, power operations, kung may raised to or raised to something. Then we have the multiplication and division, and then the addition and the subtraction are performed last. So, man, make date, date arithmetic. So, sa date na column list, kung may date column command within the table, so you can use that sa computing fields. So, internally, ginastore mo na siya sa ginastore na sa database, ang date value in a numeric format or date format. So, depende na siya sa DBMS. So, for the MySQL, na siya, nakastring na siya nga format, pero may specific lang nga formatting. So, for example, ang month, /day/year. So, na siya. Hindi nasunod sa MySQL. So, dito siya isang date arithmetic very complicated. So, okay. So, di siya sa day number. Pwede ito na siya maubrahan sang functions. Like, maka-add sang day or maka-buin pa sang day. Meron ang functions para maka-add sang date, sa in-date plus 90 as the expiration date. So, if na-specify nga that product will expire at 90 days, pwede na yung ma-add para mabananta ko ano nga date. So, let's try this one. So, itry ka na siya tanan. And heads up, ang first nga example is will not work ni sa MySQL because ang functions nga dapat brown is this one, sa date add. So, let's try that sa MySQL. So, muna siya ang duwa ka valid nga
queries for adding a day. So adding 90 days. So we need to specify the date add function. So interval is 90. Tapos kung ano man na siya nga value. So we have day, month, or year. So ari naman sa subtract kay also the same nga arguments, parameters. So when we run this, so ari ang result sa sa first na query. So this is the expiration date sa product ani. And the second one is the manufacturing date. So at the day nga nag-start siya ubra. Start siya aging human. Okay, so let's proceed to the next one. Ari kay we'll be learning how to list the unique values. So base may mga duplicate na vendors. For example, sa product table, so may ibang nga products nga ara sila sa same nga vendor. So in order to do that, kung gusto mo lang specify ang distinct na nga ang products with a distinct with a unique vendor, so you can use the distinct clause. So ara na siya sa select. So dapat may reference ka man na So in this case, ang unique is dapat ang vendor. Kaya ginapamangkot is how many different vendors. Para, okay, ang simple select lang will not be very useful. So we're going to use the distinct. So aring example, select distinct, select amoning select across, then we'll specify distinct then the V code. So distinct it will determine ang column nga it will look up as a unique. This one, so V code and from the product. So aring output is ang V code sa product nga unique siya. So if we're going to remove the distinct, so may ilist siya ang vendor codes nga repeating. So amo na siya ang sa distinct. Okay, so next nga video is talk about naman ta sang from clause options. So see you on the next video.